کس گراؤنڈ رپورٹس مز تہد خیر مقدم تو بہت پلوامہ پہ تہد میزبان بلال خان ناظرین آز وچو پلوامس یتن زرعی تو باغبانی شعبس مز کلیدی اہمیت حاصل پلوامس آز یہ زن مٹر ہارویسٹ گھان ونکس بڑس پیمانس پہ پلوامس مز مگر یتن وچو زن پرسک مقابل مٹر زن قیمت یہ کم گومت یل کہ زن ونکس کوالٹی یس زن پرسک مقابل سہ اصل مگر یہس زن قیمت بون ڈاؤن گومت ام زن کاشتکار زن زمیندار ونکس نقصان پیون ات حوالہ تلن تو ات سلسلس مز کرو کینچن کاشتکارن ست کت پرسو کھت گئی زہس کم ریٹ اخ دان زہس کرو کم اخ دان بٹر گو صاف یت گو کنس خراب تمس تی یمس صاف تمس تی پرس گئی 40 35 70 تم کم نہ گو بون کی یہس گو گۄڈنیتھے شراہ تم بون ووتھس پتہ روپے فی دۄہن رات گومت 8 رۄپیہِ 9 رۄپیہِ بیٚیہِ صاف مٹر اس مٹر وومت سٲرسٕے کھیتہِ ییٚلہِ کہِ زوٗ ڈنڈ تہِ اتھ یورٕ چٹی یمو ووٚن أسۍ ہسا کرو سپلاے یہِ نٮ۪بر مُلکس یہِ ہسا کُنہِ سٹیٹس مگر أسۍ نِمو یہِ جہاز کہِ ذٔریعہٕ اسہِ نِش ووت نہٕ جہازے تہٕ نہ ؤژ گٲڑی اسہِ چھُ پیوان یتھ یورے لیبر پونٛسہٕ تہِ برٕنۍ اس لیے چھِ أسۍ گُزٲرِش کران گورمنٹس أسۍ پلو أسۍ کتھ پٮ۪ٹھ پلو اسہِ چھُ فاقہٕ لگان یِمن بچن یِمن چھُ اسہِ چھُنہٕ روزگارٕے اوس نہٕ ییٚمہِ بغٲر پرُس گوٚو مٮ۪وس تہِ یی یِہُس گوٚو مٹرس تہِ یی أسۍ چھِ وۄنۍ تٔمِس کٔمِس تانۍ کتہِ بیچنس پٮ۪ٹھ وٲتمٕتۍ یہِ واتنٲے گورمنٹن أسۍ لاگس مہ ون تیل کہین مے شین من مے پے چندگی ون لڑائی کریں گجرین سی مے پے چندگی 4 ساس چندک مولک بیول دتک 7 رۄپیہِ ٹریکٹر یہ سا یہ بیٚیہِ ہسا دِکھ 12 شیٚتھ ہُتس واینس کیٛاہ واینس دِکھ 12 شیٚتھ کھادِ 10 دپ تتھ ہوا کیوٗڑ ژھُن تُہۍ ترٲیِتھ ولا ژھُن ترٲیِتھ تٔتھۍ ژھُن ترٲیِتھ اوٚڑ اوٚڑ یہس مٹر صاف مگر کیا ریٹ آئی نا یہس آئی نہٕ ریٹ کھیم البتہ صاف مٹر یہس پھل صاف کیا مٹر صاف کش نا صاف مٹر یہ ہۄکھنووُکھ یہ مٹر ات ریٹ تہِ کہین أسۍ کیٛاہ کرو أسۍ چھِنہٕ وۄنۍ تاوان کیا ریٹ ات ونکن 9 رۄپیہِ کِلوٗ أسۍ 50 رۄپیہِ پیوان یہ ونٛدس منٛز 50 رۄپیہِ 60 رۄپیہِ پیوان کِلوٗ آز چھِ 9 رۄپیہِ کِلوٗ أسۍ کُس یتن وچان زن گورمنٹن اگر وچو مارکیٹنگ کے حوالہ زمیندارن واریاہ سہولیات ونان بلند باغ دعو کران مگر تتہ یہس زن ونکس یت مٹر ست وابستہ یم زن کاشتکار وابستہ ونکس پتمہ وری کھت واریاہ نقصان تلن کیازکہ قیمتن مز واریاہ کمی پرس اگر 30 رۄپیہِ 20 رۄپیہِ مگر یہس 8 رۄپیہِ تام ووتمت یہ مٹر اور ام سۭتۍ زن لاگت لجمت سہ ونکس برابر گھان کی اور ام زن ونکس زمیندار تو واریاہ پریشان یل کہ زن یہس یہ مٹر زن کاشت ویس واریاہ بڑھیمٕژ پلوامس مز مگر اس زن قیمتن ہز گراوٹ آئی وچھنہ تمہ سۭتۍ گئی زمیندارن واریاہ تشویش تو بیٚیہِ آوُکھ مٲلی نۄقصانُک تہِ بلال خان News 18 پلووم News 18 جموں کشمیر لداخ تو ہماچلس مجھ تہد خیر مقدم تو بہت تہد میزبان سعید منظور آج موجود پامپرس مز آج اس شخصیت موجود غلام جین بٹ صاحب یم ماہر ارضیات اگر اس بنین ہز کت کرو مز اوتر پہ واریاہ زیادہ بنیل یم سۭتۍ لُکھ تشویشس مز اس ڈاکٹر صاحب موجود یمن سۭتۍ کرو کت یم ونان یم بنیل کیا تو برونٹ کن کیا روز حساب کتاب خیر مقدم تہد سنس پروگرامس مز سر شکریہ جان سر اس بنیل اوتر پہ تو کیا وجہ جو تہ پتہ تھوڑا بہت آئیڈیا آسو تو یہ پلیٹس آسان زمین ہند پارتک تم پان ؤنۍ نا موو کران یہ ہندوستان انڈین پلیٹ بیٚیہِ چھُ چاینا پلیٹ یم پان ؤنۍ ٹکراوان تمہ سۭتۍ ہمالیہ گژھان رائز کھسان ہیوٚر امِچ ہایٹ بڑان یم ٹکراونہٕ سۭتۍ یم زٕ پلیٹ پانہٕ ؤنۍ امہِ سۭتۍ چھُ گژھان یمن زمین پرت یۄس زن راکس زمینس اندر تمن منٛز چھُ گژھان سٹرس ڈیولپ سٹرس یُتھُے ڈیولپ چھُ زیادٕ گژھان اکھ کرٹیکل لمٹ چھُ واتان ییٚمہِ ساتہٕ پتہٕ یِم راکس چھنہٕ برداشت کران یہِ سٹرس کینٛہہ یِم چھِ بریک گژھان یِم چھِ پھُٹان
امیک پھٹنہٕ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان اَمہِ سۭتۍ چھِ وایبریشن گژھان تہٕ أرٕتھ کویِک چھُ یِوان. سون جموں اینڈ کشمیٖر تہِ چھُ اَتھ پرٛاسٮ۪س منٛز اِنوالوڈ. ییٚتہِ تہِ چھِ ایکٹِوِٹی گژھان. ییٚتہِ چھِ خاص کر 2 علاقہٕ جموں اینڈ کشمیٖرس منٛز. اکھ چھُ یہِ چمبا ڈوڈا ایریا, بیٚیہِ چھُ یپٲرۍ مظفر آباد ٹیٖٹھوال ایریا. یِمن 2 جاین چھِ یِژھ ہِش ایکٹِوِٹی چلوٕنۍ روزان. ییٚتہِ چھِ 5 پلس میگنِچوٗڈ أرٕتھ کویِک آمٕتۍ تہٕ یِوان تہِ چھِ. پٔتمیو 100-1.5 ؤریو پٮ۪ٹھ چھُ یتھ رِکاڈ موٗجوٗد دۄشوٕنی سپاٹن پٮ۪ٹھ. مگر یہِ ڈوڈا پٮ۪ٹھ مظفر آباد تام یا ٹیٖٹھوال تام چھِ 250 کِلوٗمیٖٹر منٛزٕ یہِ پیٖر پنجال رینج. اتھ منٛز چھنہٕ یہِ ایکٹِوِٹی گژھان, یتھ منٛز چھُنہٕ أرٕتھ کویِک یِوان کینٛہہ. ییٖتیاہ تہِ أسۍ أرٕتھ کویِک ییٚتہِ چھِ کٔشیٖرِ منٛز محسوٗس کران تِمن ہُنٛد ایپی سینٹر یا فوکس چھُ آسان یا افغانستان تاجکستان پاکستان بارڈرس پٮ۪ٹھ تہٕ نتہٕ چھُ آسان جموں اینڈ کشمیٖرس منٛز. میکسِمم یِم زن أرٕتھ کویِک ییٚتہِ چھِ أسۍ فیٖل کران تِہُنٛد چھُ آسان ایپی سینٹر افغانستان پاکستان تاجکستان بارڈر. تِم چھِنہٕ زیادٕ سانہِ خٲطرٕ خطرناک کینٛہہ کیازِ تِم چھِ واریاہ دوٗر سانہِ رِیاستہٕ کھۄتہٕ کٔشیٖرِ کھۄتہٕ. أسۍ چھِ أسۍ فیٖل کران یہِ مگر تَمہِ سۭتۍ چھِ نہٕ زیادٕ نۄقصان یَتھ گژھِ کینٛہہ. نۄقصان چھُنہٕ تہِ نہٕ گژھان. مگر اگر کانٛہہ أرٕتھ کویِک 5 یا 6 تامتھ ییٚتہِ جموں اینڈ کشمیٖرس منٛز گژھِ, ڈوڈاہس منٛز گژھِ یا ٹنٛگڈار ایریاہس منٛز گژھِ, تَمہِ سۭتۍ پیٚیہِ کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ اثر. یِم زن سٲنۍ مکان چھِ یِم گژھن کریک ہٮ۪کن گٔژھِتھ, کُنہِ جایہِ ہٮ۪کن ایپی سینٹرس نزدیٖک یِم آسن تِمن ہیٚکہِ کولیپس ہٮ۪کن گٔژھِتھ, ؤسۍ پٮ۪ن. یتھ ایریاہس منٛز یُس زن چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ یُس زن تشویٖشُک مسلہٕ چھُ سُہ چھُ پیٖر پنجال رینجس یا زانسکار رینجس منٛز چھنہٕ یِم أرٕتھ کویِک یِوان لۄکٕٹۍ مۄکٕٹۍ تہِ کینٛہہ. مگر اَتہِ چھُ سٹرٛس ڈیولپ گژھان, اَتہِ چھُ راکن منٛز سٹرٛس بڑان, یہِ چھُنہٕ رِلیٖز گژھان کینٛہہ. سُہ چھُ سانہِ خٲطرٕ اکھ تشویٖشناک اِشوٗ اکھ. تہٕ یہِ ہیٚکہِ نہٕ, یہِ چھُ نیچرل فینامنا, یہِ چھُ قۄدرٔتی طور یہِ گژھان یِمن راکن منٛز کیازِ موٗمینٹ چھِ گژھان پلیٹن پانہٕ ؤنۍ. یہِ روزِ چلوُن مگر کُنہِ نتہٕ کُنہِ ساتہٕ تہِ گژھِ رِلیٖز یہِ پریشر, تمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ بوٚڑ أرٕتھ کویِک تہِ ییٚتہِ یِتھ. اتھ ہٮ۪کو نہٕ رُکٲوِتھ أسۍ اِنسٲنی طٔریٖقہ چھُنہٕ کانٛہہ یہِ ہیٚکو أسۍ رُکٲوِتھ. یہِ یی کُنہِ تہِ ساتہٕ, یِوان تہِ چھِ, یِوان روزان تہِ یِوٕے. وۄنۍ یُس زن طٔریٖقہ چھُ تیٚلہِ کیٛاہ کرو أسۍ, اَسہِ چھُ تیٲری کَرٕنۍ. یِتھ یِم زن أرٕتھ کویِک ییٚتہِ اگر بوٚڑ کانٛہہ أرٕتھ کویِک ییٚتہِ آو تمہِ خٲطرٕ چھِ تیار کَرٕنۍ. یِم زن اَسہِ مکان وکان چھِ ییٚتہِ اَسہِ پرٛٲنۍ مکان چھِ یِم کرو آہستہٕ آہستہٕ چینج, یا یِمن کرو تتھ چھِ اکھ میتھڈ ونان ریٹرو فِٹنگ کرو یِمن. یِم زن نٔے مکان چھِ بناوان تِم بناوو کوڈو حساب, بِلڈنگ کوڈٕز چھِ. ساروی کھۄتہٕ زیادٕ چھُ جموں اینڈ کشمیٖر خاص کر کٔشیٖرِ خٲطرٕ یِم زن اَسہِ پرٛٲنۍ مکان ٲسۍ آسان, تاک سسٹم اوس آسان یا دٔجی دیواری سسٹم اوس, سُہ ساروی کھۄتہٕ بیسٹ. اگر تتھ زیادٕ بوٚڑ أرٕتھ کویِک تہِ یی تِم چھِنہٕ ؤسۍ پیٚوان کینٛہہ. کریک ویک گژھِ نہٕ مگر پٔتھرِس پٮ۪ن نہٕ اَنٛد ہٮ۪تھٕے کینٛہہ. سُہ چھُ ییٚتہِ اٮ۪نکریج کرنٕچ ضروٗرت. اگر وۄنۍ فریم سٹرکچر چھُ بناوُن کنکریٖٹس منٛز تیٚلہِ گژھِ پراپرلی تتھ نہٕ آرکِٹیکٹس نِش شیٚشُر کوٗتاہ چھُ لاگُن, سیٖمنٹ ریشو کوٗتاہ چھُ تراوُن, تاکہِ تِم بِلڈنگ یِم بناوان چھِ تِم بنن نہٕ سانہِ خٲطرٕ ڈیتھ ٹریپٕس کینٛہہ. بیٚیہِ چھِ بچہِ وچہِ کران ایویر, پنُن پان ایویر کرُن. اگر أرٕتھ کویِک آو تمہِ ساتہٕ کیٛاہ پزِ کرُن, اگر نٮ۪بر آسہِ کرُن تٔمِس پزِ نہٕ اندر گژھُن, یُس اندر آسہِ تٔمِس پزِ نہٕ نٮ۪بر گژھُن کینٛہہ تِکیازِ یہِ چھِ سیکنڈن ہٕنٛز کٲم آسان. تہٕ یِمے چیٖز چھِ اَسہِ چھِ سوسایٹی ریزِلینٹ بناوٕنۍ, ریزِلینٹ سوسایٹی بناوٕنۍ کہِ اَسہِ گژھِ پتہ آسٕنۍ أرٕتھ کویِک اگر یی أسۍ کیٛاہ کرو, أرٕتھ کویِک برونٛہہ کِتھ کٔنۍ بناوو أسۍ پنٕنۍ مکان سیف. تہٕ یہِ چھُ ضروٗری, یہِ ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ. اَمہِ سۭتۍ اگر بوٚڑ أرٕتھ کویِک تہِ آسہِ أسۍ ہٮ۪کو ڈیمیج کم کٔرِتھ. سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہُنٛد. یِم ٲسۍ اَسہِ ڈاکٹر صٲب موٗجوٗد, یِمو ووٚن کہِ یُس یِم أسۍ مکان بناوان چھِ یِم چھِ بَڑٕ طریٖقس منٛز بناوُن یُس مگر پگاہ ژٲلِتھ ہیٚکہِ ییٚمہِ ساتہٕ بُنیلی یہِ ہیٚکہِ نہٕ, یہِ گوٚژھ نہٕ ؤسۍ پیوٚن کینٛہہ, یہِ چھُ تَمہِ حساب بناوُن, اِنجیٖنرِنٛگ حساب بناوُن, تاکہِ تَمہِ ساتہٕ ہٮ۪کن اَتھ منٛز یِم تہِ بٲژ آسن تِم ہٮ۪کن محفوٗظ روٗزِتھ. بہٕ چھُس سعید منظوٗر, News 18 جموں کشمیٖر لداخ ہِماچل خٲطرٕ. انٹرنیشنل یوگا ڈے چھُ یِوان مناونہٕ تہٕ بنڈپور چھِ اَتھ بارس منٛز واریاہ تیٲری آمٕژ کرنہٕ. اَسہِ سۭتۍ کتھ کرنہٕ باپتھ چھُ موٗجوٗد ڈسٹرکٹ آیوش افسر ڈاکٹر ریاض احمد. أسۍ پرٛژھو یِمنٕے زِ بنڈپوٗرِس منٛز کیاہ چھُ آیوش محکمن اَمہِ دۄہ تیٲری تھامژٕ کٔرِتھ تہٕ کتھ کتھ جایہِ گژھن بجہِ فنکشن تہٕ کینٛہہ تیٲری یِم برونٛٹھٕے ایڈوانس منٛز یِمو ٹریننگ سیشن کٔرۍ یِم کتہِ آیہِ کرنہٕ. ؤلِو وٕچھو ڈاکٹر ریاض صٲب کیاہ چھِ اتھ انٹرنیشنل یوگا ڈے یس متعلق ونان. ڈاکٹر صٲب اَسہِ ؤنِو یُس یہِ یوگا چھُ, یوگا چھِ کیٛاہ بیسِکلی؟ یوگا چھُ اینشنٹ ویدو منٛز درٛامُت یوگ, چوٗنٛکہِ ڈپارٹمنٹ آف انڈین سسٹمز آف میڈِسن یتھ جموں اینڈ کشمیٖر گورمنٹس منٛز چھُ آیوش آمُت ناو تھاونہٕ. آیوشس منٛز چھُ واے یُس اتھ آیوشس منٛز چھُ, یہِ چھُ کران یوگا خٲطرے ایز اے ڈیزِگنیٹ کران یوگاہس. یوگاہس چھُ
वुनकस चूंकि हेल्थ कंसेप्ट बदलियामुत ब्रो वन हेल्थ गो बेमार तो बेमारन इलाज कर तो सह गई हेल्थ मगर वो कंसेप्ट यह कि यम हेल्दी लोग वेलनेस कैरी कर लूकन समझावन लूकन अवेयर कर कि कित रोजो हेल्दी कित रोज पन सेहत ठीक सेहत मतलब गो फिजिकली तो फिट रोजन तो गो मेंटली तो फिट रोजन तो मेंटल पीसस मज या फिजिकल फिटनेस खतर योगा अहम कंस्टिट्यूएंट यथ मज बॉडी एक्सरसाइज सपोर्ट बे योगा खास तौर पर मेंटल पीस खतर गो अत ड्यूअल फायदे जिसम फिट रोजान सान बॉडी हज मूवमेंट्स फर्स्ट क्लास रोजान फिटनेस ओबेसिटी डिजीज़ अम खत्म डायबिटीज़ हेको क्योर करो अम ओबेसिटी या ओबेसिटी सम मल्टिपल कॉम्प्लिकेशंस बॉडी मज गत मज सान बच्चन मज अक्सर PCOD ये वन पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम तो सह हेको क्योर कर थ्रू योगा बे डिजीज़ स्पेसिफिक योगा करना सपोज कमर दर्द ज़्यादा कुछ दर्द ज़्यादा गर्दन दर्द या शोल्डर लॉक जॉइंटन हज प्रॉब्लम ज़्यादा इम हेको डिजीज़ स्पेसिफिक योगा ठीक कर सो मल्टिपल फायदे योगास डिजीज़ स्पेसिफिक बे फिटनेस खतर वेलनेस खतर बे मेंटल पीस खतर फिर कर ड्रग डी एडिक्शन सेंटर मज बच्चे अमिक शिकार गम तिम योगा करान अम तिम तिहद विल पावर बढ़ान कॉन्फिडेंस बढ़ान यम ड्रग्स इमो नश छुटकार हेकन पात अम मेंटल पीस इंसान सुकून जहनी सुकून मिलान तो यह योगुक बड़ अहम असर अमिक यह एंशंट वेदाजन मज मतलब वैदिक अगर तुम वो वैदिक ना इट्स नॉट ए न्यू कंसेप्ट यह प्रोन मतलब ये हजारों साल पुराना कंसेप्ट है वैदिक कंसेप्ट है योग आपको तुम पता कि योगी अक्सर वन योगी मीन्स कि यमो ये योग कर्मुत तिमन फिजिकल फिटनेस तो बे तिमो पन्ने हिसाब पन्निस खुदा सत ताल्लुक कर्मुत कायम यथ स्पिरिचुअलिटी वनो अगर यम रूटीन एक्सरसाइज करान कह तो प्लेयर करान या कह नफर करान तथ योगा डिफरेंस डिफरेंस कहीं डिफरेंस एक्सरसाइजन मज कहीं डिफरेंस एक्सरसाइज मल्टिपल टाइप्स डिफरेंस सिर्फ यह कि एक्सरसाइज एक्सरसाइज सती मेंटल रिलैक्सेशन अगर कह स्ट्रेस अगर सह एक्सरसाइज कर सह डिस्ट्रेस गसान डिटॉक्स गसान इथे कन अगर कह योगा कर योगस मज अमुक कंस्टिट्यूएंट ध्यान कर फोकस कर पन खुदा याद कर तम सात कुन पोजिशन मज बेमो तो तम समिस जबरदस्त मेंटल एटीट्यूड मेंटल पीस डिफरेंट तसीर पैद गसान जिस्मस मज यह जरूरी कि योगा गि सिर्फ नबर कि ना कुन जाए ना योगा कुन जाए कर मतलब अगर तुम वो कोविडस मज कर ऑनलाइन योगा घर मज कर ऑनलाइन जुड़ान सारी पान पत घर मज अंदर कमरस मज योगा कर या विंटर्स मज हेको अंदर कर नबर हेको ओपन एयरस मज कर ये फ्रेश एयर आ कुन जाए बेहतर अर्ली टाइम यम सात सनराइज तम ब्रोह पान कर शुरू तम असल चूँकि ओपनस मज यह कि यम सात सूरज आफ्ताब किरण पे तथ मज विटामिन D तम फायदा एज ग्रुप बार आमुत योगा कर अत मज कह एज ग्रुप कर कह एज यह कहीं वो चूँकि अजकन हालात मज ओल्ड एज बुजुर्ग तिमन तीजा फ्लेक्सिबिलिटी कहीं सो तमन कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनोमुत मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तथ सन कर हेकान पत इंस्ट्रक्टर ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर्स मॉडिफाई तथ कर कुन हिसाब कसा रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट तमें हिसाब कर योगा अच्छा इंस्ट्रक्टर जरूरी ऑन इट्स ओन हे नफर पान योगा कर गोड हेचुन प्रॉपर्ली योगा ना प्रॉपर्ली हेचुन योगा मज अहम अत मज शख ब्रेथ्स अत पे कंट्रोल सह ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर हेकान समझित कम सात इनहेल कर कम सात अंदर इनहेलेशन एक्सहेलेशन पत कित त्रो कुन सात पे रुकावन कम सात सह ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर हेकान तवे आयुष मिनिस्ट्री थमित प्रत कह आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर तक मेल तो फीमेल योगा इंस्ट्रक्टर अपॉइंट कर अगर कत करो कि मतलब योगा इंसान कोर प्रेजेंट सिनेरियो हेल्थ इंसान बेमार मज नए नए बेमार इन्वॉल्व
کوتاہ فٲیدٕ واتہِ أکِس اِنسانَس اگر سُہ یوگا ہیٚچھِ؟ تُہۍ وٕچھِو وٕنکٮ۪نَس چھُ ساروی کھۄتہٕ اکھ بوٚڑ اہم چیلینج چھُ نان کوٚمنِکیبٕل ڈِزیٖزٕز. تۄہہِ آسِوٕ پتہ کہِ ڈِپاٹمنٹ آف ہیلتھ چھُ چلاوان NCD کِلنِکس, مطلب یَتھ منٛز چھِ یِوان ہایپر ٹٮ۪نشن ڈایبِٹیٖز چھِ یِوان. تُہۍ وٕچھِو ہارٹ اٹیکس کۭتیاہ چھِ آن د رایز, یا شُگر بٮ۪مٲرۍ یَتھ أسۍ وَنان چھِ ڈایبِٹیٖز سُہ کۭژاہ چھِ زیادٕ بڑان. اگر پٔزۍ پٲٹھۍ یوگا اپناونہٕ یی ڈیلی روٹیٖن منٛز یی تہٕ یِمو یا PCOD مےٚ ووٚن وٕنۍ تۄہہِ چھُ بٔچِیَن منٛز ینگ ٹیٖن ایج بٔچِیَن منٛز یُس نہٕ برونٛہہ زانٛہہ اوس وٕچھنہٕ آمُت, یِم سارے ڈِزیٖزٕز نان کوٚمنِکیبٕل ڈِزیٖزٕز ہٮ۪کو أسۍ کنٹرول کٔرِتھ تھرٛوٗ یوگا. کانٛہہ میڈِسن کھٮ۪نٕچ چھَنہٕ کٕہٕنۍ ضروٗرت. یِم ٲسۍ ڈاکٹر ریاض احمد یِم بنڈپورِ آیُش ڈپاٹمنٹس نوڈل افسر چھِ. اُہُنٛد وَنُن اوس یُس پرٛزنٛٹ سِناریو چھُ اَتھ منٛز چھِ یوگاہٕچ اِمپاٹنس بڑیمٕژ. یِمو ووٚن اَسہِ ہسا وٲتۍ 15 دۄہ تیٲری کران تہٕ پوٗرٕ ڈِسٹرکس منٛز یِن اکوُہ جوٗن واریاہ بجہِ فنٛکشن اَتھ مُتعلق کرنہٕ تہٕ یِمن چھِ وُمید زِ تمام پروگرام روزن انشاء اللہ کامیاب. News 18 جموں کشمیر باپت بنڈپور پٮ۪ٹھ بہٕ محمد سعید. News 18 کِس کٲشِر گراوُنڈ زیٖرو رِپورٹس منٛز چھُ تُہُنٛد خیر مقدم. بہٕ چھُس تُہُنٛد میزبان جاوید بٹ. ناظریٖن, اگر أسۍ گاندربلٕچ کتھ کرو, گاندربلس منٛز یُس ایگریکلچر چھِ یا تمیُک الایڈ سیکٹٲرٕس چھِ, یُس لُکن ہُنٛد ییٚتہِ چھُ یُس اوسط آبٲدی چھِ تِہُنٛد ذٔریعہٕ ماس چھُ یِہوے ہارٹیکلچر ایگریکلچر. تہٕ ہارٹیکلچرس منٛز اگر کتھ کرو, أسۍ کرو کتھ چیری ہٕنٛز. چیری یتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ گِلاس وَنان چھِ. یہِ گِلاسٕچ کاشت چھنہٕ ہر کُنہِ جایہِ گژھان کینٛہہ. یہِ چھُ مخصوٗص اکھ علاقہٕ ییٚتہِ وٕنکیٚس چھِ أسۍ وٕنکیٚس یتھ چھِ وَنان گُٹھلی باغ. گُٹھلی باغس منٛز چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ کاشت گِلاسٕچ گژھان, کیازِ کہِ یہِ زٔمیٖن چھِ زرخیز تَمے خٲطرٕ تہٕ موسمی حالات چھِ ییٚتہِ تِتھی روزان یُتھ اَتھ گِلاسس آسُن گژھِ, یُتھ چیری میوَس آسُن گژھِ. تہٕ یِہُس چھِ مگر یہِ مایوٗسی یِمن کاشتکارن منٛز ییٚتہِ, کیازِ کہِ یُس ییٚتہِ موسمٕچ تبدیٖلی روٗز, یُس روٗدُک سلسلہٕ جٲری روٗد تہٕ یہِ روٗد چھُنہٕ مُنٲسِب اتھ خٲطرٕ کینٛہہ یِہنٛدِ وننہٕ مُطٲبِق. تہٕ امہِ سۭتۍ گوٚو یہِ میوٕ تہِ واریاہ مُتٲثر تہٕ خراب تہِ گوٚو تہٕ یِمن چھُ پیوان نۄقصان تُلُن وٕنکیٚس. اَسہِ چھِ وٕنکیٚس ییٚتہِ کاشتکار اکھ, یِمن سۭتۍ کرو أسۍ کتھ. تُہُنٛد چھُ خیر مقدم سٲنِس پروگرامس منٛز. تہٕ تُہۍ ؤنۍتو اَسہِ ییٚتہِ گُٹھلی باغس منٛز کیازِ چھُ یِم چیری ہُنٛد کاشت زیادٕ گژھان؟ ییٚتیُک زٔمیٖن یُس چھُ اَمہِ خٲطرٕ زرخیز, اَمہِ گِلاس خٲطرٕ چھُ بڑٕ اَصٕل, کیازِ ییٚتہِ چھُ ییٚتیُک آبٲدی یُس چھُ یہِ چھُ اَمہِ بغٲر کیاہ چھِ وَنان یہِ آب وغٲر چھُنہٕ یَتھ کِہینۍ نہٕ, صُبحن ہسا راتہٕ روٗدَس پٮ۪ٹھ. اَمہِ موٗجوٗب چھِ گِلاس آبٲدی زیادٕ پَہن گِلاسٕے وۄپدان تہٕ سون چھُ کَم پَہن آسان. کیازِ یِہُس کیاہ سا گوٚو دٔلیٖل کہِ روٗد ہسا پیوٚو واریاہ زیادٕ, اَمہِ سۭتۍ گٔے لگ بگ 60% نۄقصان. 60% نۄقصان گوٚو ییٚمہِ سۭتۍ کیاہ چھِ یِمن ٹھیکٕدارن بیٚیہِ یِمن کیاہ چھِ وَنان لُکن گوٚو بڑٕ پرابلِم اَمہِ سۭتۍ. تہٕ جناب علی پرسُک کہِ نسبت چھُ ریٹ یِہُس واریاہ زیادٕ, مگر یپٲرۍ چھُ نۄقصان تہِ واریاہ. پرس اوس گژھان 50 رۄپیہِ 60 رۄپیہِ اوس ڈبہٕ گژھان منڈی منٛز, یِہُس چھُ 100 پیٹی گژھان, 150 رۄپیہِ چھُ گژھان. لیکن یہِ چھُنہٕ نیرٲنی کینٛہہ. اگر 100 ڈبہٕ والو 100 منٛز چھُ 10 آسان صاف, باقٕے چھُ آسان خراب گوٚمُت. اَمہِ موٗجوٗب چھِ مُشکِلات آمٕتۍ یِمن لُکن زبردست پٲٹھۍ تہٕ نۄقصان تہِ گوٚمُت واریاہ زیادٕ. تقریٖبن کوٗتاہ زٔمیٖن آسہِ یتھ تل یتھ منٛز یہِ کاشت گژھان گِلاسٕچ؟ یہِ حظ چھُ پوٗرٕ علاقہٕ لگ بگ 3 کِلوٗمیٖٹرن پٮ۪ٹھ چھُ یہِ علاقہٕ, 2 کِلوٗمیٖٹر برٛت تہٕ 3 کِلوٗمیٖٹر زیچھر اتھ علاقس. اتھ منٛز چھُ سورُے گِلاس تہٕ بیٚیہِ سوٗن تہٕ بیٚیہِ ڈوٗنۍ, زیادٕ تر چھِ گِلاسٕے ییٚتہِ. یتھ علاقس چھُ گاندربلس منٛز چھُ گِلاس گُٹلی باغس منٛزٕے زیادٕ پہن. اَمہِ موٗجوٗب چھُ ییٚتہِ کاشت زیادٕ اَمکُے. قٕسم کُس کُس چھُ گِلاس؟ اتھ حظ چھُ گۄڈٕنیُک قٕسم اول نمبر ونان تتھ, بیاکھ چھُ مخمٔلۍ تہٕ بیٚیہِ جناب علی چھُ مِشِر گِلاس. سارنٕے کھۄتہٕ بہتر چھُ مِشِر گِلاس. سُہ چھُ نیران جناب علی واریاہ دوٗر تام چھُ ہٮ۪کان گٔژھِتھ. مخمٔلۍ یُس چھُ یہِ چھُ دِلہِ تامتھ گژھان. یہِ چھُ یہِ مِشِر وغیرہ یہِ چھُ گژھان نیٚبرِمٮ۪ن مُلکن تہِ ہٮ۪کان گٔژھِتھ. اتھ چھُ ٹایم نیران واریاہ زیادٕ. اتھ کیٛاہ خصوٗصیت چھِ, یہِ کیٛازِ چھُ گژھان نیٚبرِمٮ۪ن مُلکن منٛز زیادٕ؟ اتھ چھِ ہُمہِ کھۄتہٕ زیادٕ مزٕدار آسان. یہِ چھُ اتھ چھُ مِٹھاس زیادٕ, بیٚیہِ چھُ آسان دوٚر, یہِ چھُنہٕ زیادٕ جل گژھان خراب کینٛہہ. بیاکھ قٕسم چھُ یتھ جناب علی تتھ ڈبل ونان, ڈبل گِلاس. تتھ چھِ ییٚتہِ جوٗس بنان. سُہ فیکٹرین گژھان سرینگر, فیکٹرین منٛز چھُ جوٗس بنان. ہر ؤری کۭتیاہ ڈبہٕ ٲسۍ تُہۍ پیک کران ییٚتہِ؟ ییٚتہِ حظ چھِ 1,00,000 واد ڈبہٕ گژھان ییٚتہِ. چھِ 1,00,000 واد ڈبہٕ گژھان. بہٕ اوسُس کران پانہٕ تہِ, بہٕ اوسُس 6,000-7,000 ڈبہٕ پانہٕ کڑان, لیکن مےٚ ترٛووٕے کارٕے, کیازِ اتھ چھُنہٕ وُنہِ مزٕ کِہینۍ. اتھ چھُ نۄقصانٕے, ہمیشہٕ نۄقصانٕے گژھان. تہٕ ییٚتہِ چھِ گژھان 4-5 لَچھ ڈبہٕ چھِ نیران ییٚتہِ. پنُن زٔمیٖن یہِ چھُ اَسہِ پنُن زٔمیٖن. یہِ چھُ زٔمیٖن چھُ, یہِ چھُ اَسہِ پنُن. یہِ چھِ أسۍ ٹھیکٕدارن دِوان تہٕ تِمے چھِ والان. اچھا, تُہۍ چھِو نہٕ پانہٕ کران, تُہۍ چھِو ٹھیکٕدارن دیُتمُت؟ ٹھیکٕدارن دیُتمُت, پانہٕ چھُنہٕ کران کینٛہہ. اتھ روٗد نہٕ سُہ مزٕ کِہینۍ وُنہِ. اتھ چھُنہٕ مزٕ روٗد کینٛہہ.
मतलब वजह क्या अगर मौसमी हालत गई यह खराब परस तम ठीक परस मौसम ठीक प्रोरिस ठीक कुछ सात मौसम खराब तो यह गिलास यह ओयल मेव यह एकदम गसान खराब यह आब बनान तुम वो वनकस यह क्या हाल गोमुत क्या वन यह कुलिस अत जज त्रे त्रे क्रॉस गमत अत गोमुत तबाह अत महकमा एग्रीकल्चर या हार्टिकल्चर तम तम हेकन अत मज कहें कर क्या समई आफात अत क्या हे कह कर यह जनाब अली यह अल्लाह ताला सुन तरफ यूत यह रूद ज्यादा पे तूत माल गसान खराब अत गस रूद आसन कहें रूद गसन कहें तेल मेव असल नेरान तमी मूजूब यह हालात गई अत खराब यह मार्केटिंग मार्केटिंग मतलब फरोख्त करान अत गवर्नमेंट क्या हेल्प करान तुम पान ना यह पान गवर्नमेंट कह हेल्प करान अत मज ठेकेदार पाना ये वालान तो नेरान अत मज मजूर त बचान सास वाद मजूर लगान अत अगर इंसान नफर अगर 8 डब्बे वाले दोहस तक 5 नफर तमिस मजूर लगान बे कर अख तो बे 5 नफर वालन वोल तो डब्बे बंद कर रोजगार बनान इन 2 रेतन फसल रोजगार बनान मगर यह रूद ना सही हिसाब महकम सह नुकसान गोमुत तमिस भरपाई दपान गवर्नमेंट अगर अत क्या जमींदार बिचार या ठेकेदार नुकसान गो अगर मदद करान क्या थोड़ा बहुत तो थोड़ा बिचार यह भरपूर गत नुकसान शुक्रिया तुंद इमो बोजन कम मुश्किलात क्या वोन कि वन तथ मज इंटरेस्ट रूदमुत कहें तो महकम तक तूत कर क्या तुम अवेयरनेस दिवान मौसमस हे कुदरत हे अवेयरनेस कहें क्या बोड़ बार चीज रूद यह करान मुतासर तो वन ये वन हिसाब नुकसान गोमुत नुकसान गोमुत तो महकम तिमन पज टीम कंस्टिट्यूट कर एस्टिमेट कर कूता नुकसान गोमुत तो तमिस तलाफी कर जावेद भट्ट न्यूज़ 18 गुटली बाग गांधरबल।